बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 9 मई के केसेस में इस्लामाबाद पुलिस ने 2 रेहड़ी बानों को गिरफ्तार किया। ये कहानी बड़ी अजीब है, बड़ी अनोखी है और बड़ी ही गैर मामूली कहानी है। इस कहानी को अब इस्लामाबाद की जो अदालत है वो रिकॉर्ड पर भी लाई है, और जो दोनों मुल्ज़मान थे उनके वकला भी इस कहानी को रिकॉर्ड पर लाए हैं। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत, जिसकी पुलिस मॉडल पुलिस होनी चाहिए, जिसकी पुलिस की मिसालें पूरे मुल्क भर में दी जानी चाहिए, लेकिन मॉडल पुलिस की हालत क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात केसेस इस तरह हुए होंगे, लेकिन पहला बड़ा केस रिकॉर्ड पे आ गया है कि 9 मई के केसेस में आम लोगों को, जो जिनका दूर दूर का तक कोई ताल्लुक नहीं, उनको कैसे डाल दिया गया। इस पे बात करेंगे हम तफसील के साथ। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वो पीटीआई के एहतजाज के बाद भर गईं। पीटीआई के एहतजाज के तनाजुर में जो पीटीआई के मुल्ज़मान जो गिरफ्तार किए गए हैं वो जो है वो लाए जाते हैं, उनके चेहरों को ढांपा जाता है और उनको अदालतों में पेश किया जाता है दिन भर। तो वो जो है वो अदालतें भर चुकी हैं। क्या हो रहा है, इन मुल्ज़मान की कब तक रिहाइयाँ मुमकिन है, इस पे बात करेंगे। और एक और गैर मामूली आपके सामने चीज़ रखेंगे कि जब 4-5 अक्टूबर का वो एहतजाज हुआ था, तो उस एहतजाज में राहदारी जो सुपरदारी मतलब आपका मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, पैसे, पर्स, कोई भी चीज़ गई हो तो आपने सुपरदारी के ज़रिए लेनी है, वो कितनी है। इसके अलावा जीएचक्यू हमला केस में दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल होगी या नहीं होगी, अहम मरला आन पहुंचा है। और लापता अफराद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है, इससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं पहले केस से। ये अंजुमन रेहड़ी बान एसोसिएशन, उसके 2 मेंबरान हैं जिनको ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जो वकला हैं इन दोनों के, उनके बकौल 30 नवंबर को उनको रात तकरीबन 9 से 10 के दरमियान उठाया जाता है। और पुलिस जो ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा का दावा है कि पुलिस उनकी जो गिरफ्तारी है वो 1 दिसंबर को डालती है, और पुलिस उनको 1 दिसंबर को 9 मई के केसेस में शामिल कर लेती है। जो हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुंचते हैं, उनकी जानिब से जो है वो केस की पैरवी करते हैं। पहली समाअत पर जो 2 दिसंबर को ही इस्लामाबाद के एटीसी के जज ताहिर अब्बास सपरा ने यह समाअत की। उस समाअत के दौरान पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को, जो रेहड़ी बान एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनको अदालत के सामने पेश किया और ये कहा, पुलिस ने अपना केस ये बनाया कि 10 मई 2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 9 मई के उस एहतजाज के तनाजुर में, पिछले साल मशहूर व मारूफ मुकदमात। तो उन मुकदमात में ये दोनों मुल्ज़म भी मुलव्विस पाए गए हैं। कब पता चला? नवंबर 2024 में। और पुलिस ने मुकदमा क्या बनाया कि जून 2023 की एक ज़िमनी थी, जिस ज़िमनी ये होती है कि जब तफ्तीशी अफसर कोई किसी भी मुकदमा की तफ्तीश कर रहा हो, तो उस तफ्तीश के दौरान जो भी मराहिल होते हैं, जितने जितने मुल्ज़मान आ रहे होते हैं, डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे उसकी जो एक्टिविटी होती है, वो उसको एक कागज़ पर लिख कर उसके ऊपर तारीख लिखता है। आज ये एक्टिविटी हुई, आज ये सबूत मिला, ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, ये गवाह आया, तो पूरी एक उसको कहते हैं ज़िमनी। तो उस ज़िमनी के तहत ये लिखा कि ये मुल्ज़मान, तो उस ज़िमनी में ये सामने आया कि ये भी दोनों 9 मई के उन फसादात में या जो एहतजाज हुआ था उसमें शामिल थे। तो अदालत को ये बताया गया और अदालत के सामने कहा कि 7 दिन का फिजिकल रिमांड दें। तो वहाँ पे जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा, उनकी जानिब से इस जो रिमांड है उसको अपोज किया गया और ये कहा गया कि ये तो इनका तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इनको 30 नवंबर को रात को
हब्स बिजा में रखा जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इस्लामाबाद पुलिस पर और अगले दिन 1 दिसंबर को इनकी गिरफ्तारी डाली जाती है। और ये रेडी वाले हैं, ये रेडियां लगाते हैं, ये रेडियो की जो एक एसोसिएशन है ये उसके मेंबर है। इनका इस 9 मई के मामले के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो जो जज है ताहिर अब्बास सप्रा, उन्होंने इस पर फैसला लिखा। 2 सफ़े का ये फैसला है, बड़ा ही पढ़ने वाला फैसला है। वो ये कहते हैं कि पुलिस ने 6 माह पहले की जो है वो ज़िमनी, वैसे 2023 जून 2023 है या 2024 है, ये अभी कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि अदालती ऑर्डर में जून 2023 लिखा गया है। आगे चलकर अदालत कहती है कि 6 माह डिले है, तो अगर जून 2023 हो तो 1 साल 6 माह का डिले इसमें आएगा। तो अदालत ये लिखती है कि इसमें ना कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, ना कोई सबूत है, और जो ज़िमनी है वो अज खुद जो है वो मशकूक लगती है कि वो ज़िमनी कैसे बनाई गई है। और पुलिस की जानिब से कोई एविडेंस उस तरह का नहीं है और ठोस सबूत नहीं है, और कोई ऐसा जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, कोई गवाह ऐसा नहीं है कि जिसने रिकॉर्ड में ये इन दोनों के हवाले से कहा हो। तो अदालत ने कहा कि ये सारी कहानी है, और उसमें अदालत में लिखा कि ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि ये तो अंजुमन रेडी बान एसोसिएशन के 2 मेंबर हैं, जिस रेडी बान एसोसिएशन ने इस्लामाबाद की इंतजामिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक रिट पिटीशन दायर कर रखी है अपने राइट्स, अपने हुकूक के हुसूल के लिए। तो इनको जो है वो रख लिया गया है, और अदालत ने इनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। मतलब 1 दिसंबर को इनकी गिरफ्तारी डाली गई। किन मुकदमात में? 9 मई के मुकदमात में, और पुलिस एक दिन भी उसको साबित नहीं कर सकी, और अगले दिन अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। तो ये है मामला, बड़ा ही भयानक, खौफनाक, दर्दनाक और अजीब व गरीब मामला है कि कैसे इस्लामाबाद पुलिस ने ये काम जो है वो किया है, और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किस तरह उसने ये एक एक्ट किया है। अगर तो इस्लामाबाद पुलिस ये समझती है कि उनका केस मजबूत है, तो वो इस डिस्चार्जगी के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करे, हाई कोर्ट में साबित करे, इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। अगर पुलिस इनके खिलाफ नहीं जाती तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अदालत ने लिखा है बहुत बड़ी चार्जशीट है पुलिस के खिलाफ, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ। तो ये एक मामला जो है बड़ा देखने वाला है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह जो है वो गरीब लोग जो रेडी वाले हैं उनको तंग किया जाता है। कहाँ पे? वफाकी दारुल हुकूमत में। और ये बेआसरा लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, बेआवाज़ लोग हैं, और इनकी आवाज़ कौन बन रहा है? 2 लोग हैं, एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा। ये दोनों जो है वो मियाँ बीवी हैं और बड़े ही कमिटेड हैं, और ये आवाज़ बन रहे हैं उन बेआवाज़ों की। और मेरा ख्याल है कि इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बचाया उन गरीबों को इस बड़े ही भयानक और खौफनाक मुकदमा से कि जिसमें उनकी ज़मानत होते होते बड़ा जो है वो टाइम लग जाता। तो ये एक तो ये केस था, और केस जो है वो चल रहा है। इसके अलावा दूसरा मामला है GHQ हमला केस। दहशतगर्दी का मामला है या नहीं है? मतलब GHQ में जो अटैक 9 मई के हवाले से जो अटैक का मुकदमा बना कि और उसमें मुल्ज़मान है 119 जिनका होना है ट्रायल। उस ट्रायल से पहले कल इसमें जो दहशतगर्दी की दफात हैं उनको चैलेंज किया गया, और उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस केस में दहशतगर्दी की दफात तो लगती ही नहीं है। ये तो सेशन कोर्ट का केस है, सेशन कोर्ट सुने और सेशन कोर्ट फैसला करे। ये इमरान खान की जानिब से कल दहशतगर्दी की दफात को चैलेंज किया गया। इस्लाम जो कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में। आज जब हम ये बात कर रहे हैं 12:13 हुए हैं जब ये हम वीडियो कर रहे हैं, और जो है वो ये 3 दिसंबर है आज। देखना यह है कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस वक्त दलाइल चल रही है। दलाइल के बाद अदालत क्या फैसला करेगी कि क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा है या दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है। अगर तो ये दहशतगर्दी का मुकदमा अदालत ने कहा है तो ये केस यही अदालत आगे चलाएगी। 5-6 दिसंबर को 119 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होगी। अगर ये कहा कि नहीं ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है तो फिर सेशन कोर्ट अलग से जो है वो ट्रायल यहीं से आगे बढ़ाएगी। तो ये मामला है। लेकिन अगर ATC में इमरान खान की दरखास्तें खारिज हो गई तो इमरान खान के वकील कहते हैं कि हम इसको लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच लेकर जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर जाएंगे कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा तो बनता ही नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ है। इसके अलावा
یہ 119 ملزمان کو اکٹھے کرنا، GHQ حملہ کیس کو آگے چلانا، اور 9 مئی کا ایک کیس تیزی سے پراسیکیوشن آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، لیکن اس میں ایک مشکل ہے۔ 119 ملزمان کو اکٹھے کرنا ہے۔ جو ملزمان غیر حاضر ہوں گے ان کو پہلے ان کی جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد ہی یہ آگے بڑھ سکے گا، وگرنہ 119 ملزمان کو اکٹھے ہی فرد جرم عائد ہونی ہے، اکٹھے ہی ٹرائل ہونا ہے۔ کل شاہ محمود قریشی آئے تھے لاہور سے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آئندہ اگر فرد جرم عائد ہونی ہوئی 5 یا 6 دسمبر کو، تو ان کو اگر لایا گیا تو پھر فزیکلی ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، باقیوں کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 119 پی ٹی آئی کے سابق جو رہنما جو چھوڑ گئے پی ٹی آئی کے، جو موجودہ ہے عمر ایوب وغیرہ، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز بھی 119 میں شامل ہیں۔ تو 119 جب عمران خان کے ساتھ روسٹرم کے قریب جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ اندازہ لگائیں کہ کمرہ عدالت کا منظر کیا ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز نے عمران خان صاحب سے 5 اگست کے بعد سے ملاقات نہیں کی، تو وہ بھی ایک معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کی بریت کی درخواست پر بھی آج سماعت ہو رہی ہے، اور شیخ رشید نے بریت کی درخواست ان کے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خارج کی تھی۔ تو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت سے خارج ہونے کے بعد اس کو راولپنڈی کی جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ ہے وہاں پہ چیلنج کر دیا ہے، اور وہاں نوٹس بھی ہو گئے ہیں۔ اور وہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اب ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس مرحلے پر کیا اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ آگے بڑھایا جائے، یا ایویڈنس موجود نہیں ہے اور ان کے خلاف یہیں پہ مقدمہ جو ہے وہ یہ 9 مئی کے مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اب سپیریئر کورٹس میں معاملہ گیا ہے، سپیریئر کورٹس اب سنیں گی، دیکھیں گی اور فیصلہ کریں گی۔ کافی دلچسپ ہوگا، کیونکہ اس سے قبل یہ اے ٹی سی کی عدالتوں میں ہی مقدمات چلتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ عمران خان کا کیس لاہور کے ریمانڈ کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس میں وہ کچھ لکھ دیا جو پراسیکیوشن کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ راولپنڈی کی جو عدالت ہے وہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ایک جو فیصلہ ہوگا اس کے اثرات بہت بڑے پیمانے پر آئیں گے کہ بریت کی ایک درخواست کو اگر منظور کر لیا جاتا ہے تب بھی، ڈسمس کر دیا جاتا ہے تب بھی، منظور کرنے کے زیادہ اثرات ہوں گے۔ تو پیچھے ڈاکٹر شیری مزاری، فواد چودھری، بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے رہنما جن پر سملر نیچر کا الزام ہے، تو اس الزام کے تحت وہ بریت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں اور راولپنڈی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو روزانہ لایا جا رہا ہے۔ یہ 24 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں بہت سارے ورکرز گرفتار ہوئے۔ 374 کل کی فگر جو میں لسٹ دیکھ رہا تھا، اس لسٹ میں خیبر پختونخوا سے اکثریت 90%، اور کچھ ایسے بھی وہ اس میں ملزمان میں نے دیکھی ہیں جن ملزمان کے نام کے آگے بریکٹ میں افغانستان لکھا گیا ہے۔ فار ایگزامپل ان کا ایڈریس ترنول لکھا گیا ہے پورا، اور اس کے بعد افغانستان، ایڈریس پورا چکوال، اس کے بعد لکھا گیا ہے افغانستان، اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں خیبر پختونخوا فلاں ایجنسی، اس میں آگے افغانستان۔ تو اب یہ جو ہے وہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے ساتھ افغانستان کیوں لکھا گیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ اب دیکھنا ہوگا۔ اور ان کو وہ سارے کپڑا چڑھا کر ان کو لایا جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ملزم کو اگر آپ نے 1 ماہ 1.25 ماہ بغیر کسی کارروائی شاہی پہ جیل میں رکھنا ہے تو ان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو آلموسٹ یہ سارے ملزمان ان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، کچھ کو اڈیالہ رکھیں گے، کچھ کو اٹک رکھیں گے، کچھ کو جیلم رکھیں گے، تو وہ 14 دن کے بعد پھر لائیں گے، پھر 14 دن کا پڑ جائے گا، تو 1 ماہ تو اس کھاتے میں چلا جائے گا، تو تب تک چیزیں تھوڑی سی نیچے آ جائیں گی، درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح راولپنڈی کے مقدمات میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پہ بھی ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے گرفتار ورکرز، ملزمان، رہنما جو پیش ہو رہے ہیں، رہنما کوئی ایسا پیش نہیں ہوا، باقی سارے ضمانتیں کروا رہے ہیں، لیکن ورکرز پیش ہو رہے ہیں جن کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا تھا۔
اس کے علاوہ جو ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے وہ ہے لاپتہ افراد کیسز سے متعلق ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ نے سماعت کی ہے، وفاق کو اور تمام صوبوں سے رپورٹس مانگ لی ہیں، اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگ لی ہے۔ آج فیصل صدیقی نے بتایا کہ تقریباً 350 لوگ لاپتہ ہوئے جب اٹارنی جنرل نے جنوری میں ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ آج کے بعد کوئی لاپتہ نہیں ہوگا، اور لاپتہ ہوئے۔ اس کے علاوہ جیسے جمال خان مندوخیل نے بھی اور جیسے نعیم اختر افغان نے بھی بات کی کہ یہ اہم معاملہ ہے لیکن پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسا نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جس طرح جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم وقت آنے پر دیکھ لیں گے۔ نعیم اختر افغان نے کہا کہ بہت سارے لوگ واپس آتے ہیں، اپنے بیان ریکارڈ نہیں کرواتے، تو لطیف کھوسا نے کہا کہ وہ بیان کیا ریکارڈ کروائیں گے، وہ تو ان کے پھر جو بچے بھی اٹھا لیے جائیں۔ تو یہ کہانی ہے، اور آئندہ ہفتے تک سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت ملتوی کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ سب سے بھیانک ترین جو معاملہ ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔